الحمد لله. الحمد لله الذي أوجب حفظ الأعراض والحرمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم قذف المحسنين والمحسنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ عن ربه الرسالات، فرغب في المنجيات وحذر من الموبقات، عليه صلوات الله وسلامه والبركات. أما بعد، فإن قذف المحسنين والمحسنات من أكبر الكبائر، وهو رميهم بالزنا أو نفيهم عن أنسابهم، فهو ذنب موجب للعذاب في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالقاذف ملعون في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والقذف يوجب الهلاك في الدارين عاجلا أو آجلا، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. والمقذوف يأخذ من حسنات القاذف أو يتحمل عنه القاذف سيئاته، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، هذه العقوبات المترتبة على قذف المحسنين والمحسنات تدل على أنه مانع من النجاة في الدارين، فلذا حتى من شاهد الزنا فلم يقم عليه 4 شهداء ثم تكلم به فقد أتى كبيرة من الكبائر لوجوب الحد فيه. قال الله تعالى: والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا في من شاهده ورآه، فكيف بمن لم يشاهده ولم يره؟ أمي على تنو أمي سيريا كافو فويتينو مني بتوكا كم فنا كرا علي أمي سيريا كافو أم كنتي محمد ويا على كجوين على كشيدة لدون نيماني كسباي صلى الله عليه وسلم. أمبال مسلمه كجنا ينقلون دا مؤمني ولا أني مؤمني تشموني مؤمني مسلمونا وهي كبائر جرم ولا بلي سواء يجنا ينقلون دا مقود كرنجرين ناكي نسا ما كجنا ينقلون دا الله والما يا دمبين نكريا نودي كافوكو حلالته كداك وفنا يجنا ينقلون دا أولو بدلا وهي كبائر جرم من دون أبيك سببوي kanyankata se hadama demma jiya kono kanyankata se hadama demma lahara. Allah Ta'ala ko Qur'ane kono akadi mamunu ye jena yangalun ka cari mu'mini uchema o tigila mogo ala kanyankata buye jiya kono ala kanyankata gelen fana buye uye lahara jodo. Wani jurumu bele bayi o jogo awe nyankata se hadama demma jeni lahara la jogo minna atigila mogo fana danga ba ko jena danga fana ba ko lahara. Mami be jena yangalonda mu'mini muso ni mu'mini chemauna ala kira ko sallallahu alaihi ta'ala ko Qur'ane kono mamunu be jena yangalonda mu'mini muso la munu saniyalen don ka bo jena yema munu hakli yere shugulalen don ka bo barayma
ka jɛnɛya ngalon da u la soit i y'a da u yɛrɛ la walima i ko u denw ma u denw tɛ halala ye ka daa kan n'i y'o fana fɔ i ye jɛnɛya ngalon da a tigi woloba la. maa mun b'o kɛ Alahu Taala ka danga b'o kɔ diɲɛ kɔnɔ, Alahu Taala ka danga b'o kɔ lahara, wa o cogo la ɲankataba de kelen nun ka labɛn o tigilamɔgɔ ye kiyama jɔ don, don min na n'u nɛnw ani u bolow n'u senw bɛ seereya u ka nin baara jugu in na. o don u ni jurumu min ka kan walima u ni ɲankata min ka kan u ni sara min ka kan Ala b'a dafalen di u ma. u b'a dɔn tigitigi u don k'a fɔ Ala ye tiɲɛ masa ye. nin jurumuba in a bɛ kɛ maa halaki sababu fana ye. maa min bɛ nin jurumu in kan n'i ma tuubi ka bɔ a ma, i ka da la k'a fɔ halaki b'i ye a teliyara walima a sumayara. Alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa la min bɛ Bukhari ni Muslim na, k'aw yɔrɔ ma janya ka bɔ jurumu 7 la min bɛ hadamaden halaki. sahabaw y'a ɲininka o jurumu 7 ye jumɛn ye? a ko k'a fɔlɔ filankafoya, a filanan kɔrɔtɛ baara, a sabanan nin bɔ walima mɔgɔ faga, a naaninan riba dun, a duurunan yatimɛden ka wari dunni, a wɔɔrɔnan ka boli ka silamɛw to kafiriw bolo jihadi la, a 7nan ka silamɛmusow ka jɛnɛya ngalon ta k'a da silamɛmusow la. o cogo la n'i y'a ngalon ta k'a da mɔgɔ min na, o tigilamɔgɔ a bɛ sara ni e ka barajiw de kiyama jɔ don. n'i ka baraji o banna walima baraji t'i bolo, i b'a sara ni mun ye a ka jurumu bɛ ta ka da i kan. o de la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam sahabaw ma, a ko yala maa min bolo langoyalen don a b'o tigi dɔn wa? fɛn tɛ maa min bolo n'a bolo langoyalen don. o ko an ka jate la dɔrɔmɛ tɛ maa min bolo, nafolo tɛ maa min bolo, o de bolo langoyalen don. a ko maa min ye bolo langolon ye kiyama jɔ don ne ka mantonw na, o de ye maa min bɛ na ni seli caman ye ani sun caman ye ani jaka bɔ ye. a selila, a sunna, a ye jaka bɔ, a bɛ na n'o barajiw ye, nka o waati kelen na i b'a sɔrɔ a ye dɔ neni, a ye jɛnɛya ngalon da dɔ la, a ye dɔ ka wari dun, a ye dɔ joli bɔn, a ye dɔ bugɔ. o tigilamɔgɔw ka hakɛ olu bɛ sara n'a ka baraji de, a bɛ ka baraji kɛ bɛ taa ka di o tigilamɔgɔw ma fo k'u ka hakɛw dafa. n'a ka baraji banna ka sɔrɔ hakɛw ma ban a kan, hakɛtigiw ka jurumu bɛ ta ka d'a kan, a bɛ sɔrɔ ka minɛ ka fili tasuma na, Ala k'an kisi o ma. an balima silamɛw, ni ɲankata minnu fɔra nin jurumu in na, nin b'a yira k'a fɔ kojuguba de don. halaki ani danga ani ɲankataw a b'o de se a tigilamɔgɔ ma. o de kama hali ni maa min ye mɔgɔ ye jɛnɛya la, n'i ma se ka seere 3 fara i yɛrɛ kan ka seere 4 dafa o baara in na, n'i kumana n'a ye i ye kabayira jurumu dɔ de kɛ, ka d'a kan haddu de b'o la. o de la Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ, maa minnu bɛ mumini musow, maa minnu bɛ jɛnɛya ngalon da mumini musow la, n'u ma se ka seere 4 jɔ u ka nin kumakan in na k'a fɔ k'a y'a kɛ, o tigilamɔgɔw a ye gɛɲɛ 80 bɔ o tigilamɔgɔw la. wa a ka n'u ka kumakan minɛ o haddu bɔlen kɔfɛ. fasigiw de don, laadiriw tɛ, a kana baara kɛ n'u ka seereya foyi ye nin kɔfɛ. fo ni maa min tuubira o kɔfɛ ka baara ɲumanw kɛ, n'o kɛra Ala ye yafa masa ye, Ala ye hinɛ masa ye. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، قذف الناس كذبا عند الخصومة يعد من الفجور فيها، وهو علامة من علامات النفاق. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. قال القسطلاني رحمة الله عليه:
المراد منه أي إذا خاصم فجر الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان. انتهى من إرشاد الساري. أيها المسلمون، وأقبح القذف التعميم فيه، كأن يقول قائل في فعل ما أو في معصية ما: لا يفعل كذا ابن حلال، أو لا يفعل كذا إلا ولد الزنا، فهذه فرية عظيمة. ويمكن لمن كان مثل هذا القاذف في الفجور أن يجيبه بأنه لا يشكك في أعراض الناس وأنسابهم ويرميهم بالقذف جزافا إلا ولد الزنا، وكلاهما غير جائز، فوجب تجنب هذه الكبيرة الموبقة. أما المسلم جنيانغالو كودا حدا مدينة كداكا كو كللا والما كداكا كو ديمنا كي ديمنا كورو كانغالون تيجي كادا مغلا او كما كجنيانغالون دا مغلا او كما والما كافوكو حلالته او كما وينافقيا تمنسير دوي على كركو صلى الله عليه وسلم ko jogonani biyeno na dafara hadama dina o tigla mo kera nafigi jeli me na jogo kire be hadama de minna nafigi ya jogo do bala fuka tafo aya dabla domina a folo nay kumana abe ngalon tige a flana ni darala abi jamfa a sabana ni alere danaya dima ka kan dima ka lahiru dima abikla ki jamfa o fanana ananina naye keleke walma nina kelela abe ngalon dayla qastallani ko hadisa en koro e mi naye ni moye keleke abin nike kangalon jugu takada atigla mogowla wangalon bela chejugu walma jeneyangalon bela chejugu ode iba furoba fo mogo mimma ite mogo munu yere hakedo ina fo ni mogo e fendo kila walma ni bara sugu do e mimma diye ka fo ko ni mbarain halalata ni mbarain ke eyo fo mogo hake mimma mogo ni mbara ke ye jeneyangalon da tigla mogo ka edun to hakedo walma ka bara do e ka fo ma site ni mbarain ke fona kera kenama de ni kujugu bay ni ya bela juguman fanaye kadakan jurumu site islame yala min kerengerale no ni kenama de ala fana ma fiye yoroshi ala kira ma fiye yoroshi ka fo mami ye halalaye ala ya kisi ka bo jurumu doma kadaka halalaya ka o fana ti o ni ye jurumu data ko kerengere yana ni mogo do e walma ka ye mogo do ya ke ka soro ka fo akeba bete halalay akeba be e kenama de siga fo itala ye duni bade ta ka da yere kan daga ya fo mo hakemi mana eto don eta don mo hakemi binani barenke wa mamin kera inyogon galon tigelay mamin kera inyogon ye munte siran ala nyo fana bseki jabi ka fiye mate siga don mauka halalayala foni mamin te halalay aba miri ko be ya nyogon afana ba fo ko mo te halalaya be siga don be ka halalayala mo bseki jabi no halna sura aflasi dagalente wala muye wajibi adama de ni kera mogo min dala gese ika tubi ka bo ni jurumu ma min be ke I halaki sababu ye jiya kono ani lahara ambe ala dili ala ka unnen tanga ka bo haramu folima ala ka hinanna boda min bika kanye jamana in kono ala ka boda in yirwa nokoya min bika kanye ala ka jidi ka dumi ala ka basigi ni yirwa nati anga jamana in kono gelayani dego min baka ala ka wili ka ban jamana de ka herebe min na jiya kono ani lahara ala ka jamana marabagaw nyisuma ku deme o kan ala ka an deme ala batuka ala ka an deme ala tanuka ala ka an deme ala kusmaka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.